یہ ہے ایمیزون رین فارسٹ اور یہ ہماری دنیا کا اتنا بڑا جنگل ہے کہ یہ امریکہ کے اسٹیٹ وینزویلا سے سٹارٹ ہو کر کولمبیا، گویانا، برازیل اور پیرو سے ہوتا ہوا بولیویا پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ اگر ایریا کی حساب سے بات کی جائے تو پورا ایمیزون رین فارسٹ 55 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے، یعنی یہ جنگل اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر پورے یونائٹڈ کنگڈم جیسے 23 ملک فٹ آ سکتے ہیں۔ ویلکم ٹو دی مسٹری ویڈیو۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس وقت ہم جو سانس لے رہے ہیں اس کا 20% حصہ ہمیں ایمیزون فارسٹ کی بدولت مل رہا ہے۔ 40,000 کروڑ درختوں کا یہ جنگل ہم سے صرف ایک چیز لیتا ہے اور ایک چیز ہمیں واپس بھی کرتا ہے۔ جی ہاں، فضا میں موجود خراب ہوا یعنی کاربن ڈائی آکسائیڈ ہم سے لیتا ہے اور اس کے بدلے میں ہمیں پیور آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ آج آپ ایمیزون فارسٹ کے بارے میں ایسی حیران کر دینے والی حقیقتیں جانیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ ایمیزون فارسٹ کا ٹوٹل ایریا تو 55 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے، لیکن اگر اس کے بارڈر کے ساتھ ساتھ چلا جائے تو ایمیزون فارسٹ کا بارڈر ہی 9,500 کلومیٹر لمبا ہے، یعنی یہ ڈسٹنس اتنا ہی ہوا جتنا ممبئی سے نیو دلی یا پھر کراچی سے اسلام آباد تک کے 7 چکر لگائے جائے۔ اس عالیشان اور گھنے جنگل کو ایمیزون رین فارسٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ پورے سال میں شاید ہی کوئی ایسا ہفتہ گزرتا ہوگا جس میں یہاں برسات نہ پڑتی ہو۔ ایمیزون فارسٹ اتنا گھنا ہے کہ یہاں جب بارش پڑتی ہے تو زمین پر پانی پورے 10 منٹ کے بعد گرتا ہے، اور اسی گھنے پن کی وجہ سے دن کے ٹائم پر بھی جنگل کی زمین پر اندھیرا چھایا ہوتا ہے کیونکہ گھنے درخت سورج کی روشنی کو بھی گزرنے نہیں دیتے۔ بارش اور بہترین ماحولیاتی نظام کی وجہ سے یہاں جانوروں، پرندوں اور پلانٹس کی ایسی عجیب قسمیں بھی پائی جاتی ہے جو پوری دنیا میں صرف ایمیزون رین فارسٹ میں ہی دیکھی گئی ہے۔ یہاں ٹوٹل 40,000 پلانٹس کی قسمیں، 1300 الگ الگ نسلوں کے پرندے، 2200 مچھلیوں کی قسمیں، 427 میملز اور 380 عجیب و غریب رینگنے والے جانوروں کی نسلوں کو دیکھا گیا ہے۔ چھوٹی کیڑوں کی بات کی جائے تو ایمیزون میں ابھی تک 25 لاکھ الگ الگ قسم کے کیڑے دیکھے جا چکے ہیں۔ یہ جنگل جتنا دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے یہ اتنا ہی زیادہ خوفناک بھی ہے کیونکہ یہاں ایسے جانور بھی پائے جاتے ہیں جو حد سے زیادہ خطرناک ہے۔ ان میں گرین ایناکونڈا کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ یہ گرین ایناکونڈا دنیا کا سب سے بڑا سانپ ہے جو ایمیزون رین فارسٹ میں بستا ہے۔ 30 فٹ لمبا اور 250 kg وزنی یہ ایناکونڈا جب اپنا شکار کرتا ہے تو یہ اچھے خاصے بڑے جانوروں کو بھی ایک ہی جھٹکے میں سیدھے نکل لیتا ہے۔ فائل فکس اور ہرن سے لے کر یہ ایناکونڈا ٹائیگر کو بھی نکلنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ ایمیزون فارسٹ میں ٹوٹل کتنے گرین ایناکونڈا موجود ہے نہ یہ ابھی تک کسی کو معلوم ہے اور نہ ہی کسی میں اتنی ہمت ہے کہ ان کی کاؤنٹنگ کرنے کے لیے وہاں جائے۔ بایولوجی کی لیبارٹری میں مینڈک کا آپریشن تو آپ سب نے دیکھا ہوگا جس میں ٹیچر مینڈک کو کاٹ کر اس کے مختلف آرگنز کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایمیزون فارسٹ میں مینڈک کی ایسی قسم بھی موجود ہے جس کے آرگنز دیکھنے کے لیے اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جی ہاں، یہ مینڈک گلاس فراگ کے نام سے پہچانا جاتا ہے جس کی اسکن بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے۔ اس مینڈک کی کال سے اس کے تمام چھوٹے چھوٹے آرگنز نظر آتے ہیں، اس کا دھڑکتا ہوا دل، رنگز، لیور اور حتیٰ کہ اس کی آرٹریز بھی نظر آتی ہے۔ عام گھریلو چونٹی جو گندم کے دانے سے بھی چھوٹی ہوتی ہے وہ بھی جب اپنے سے زیادہ وزن اٹھاتی ہے تو ہم حیران رہ جاتے ہیں، لیکن ایمیزون فارسٹ میں چونٹی کی ایک ایسی قسم بھی پائی جاتی ہے جو انتہائی خوفناک ہے۔ بلیٹ اینٹ کے نام سے پہچانی جانے والی یہ دنیا کی سب سے بڑی چونٹی ہے جو 4 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے۔ اگر یہ کسی انسان کو کاٹ لے تو اس سے پیدا ہونے والا درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ انسان کی جان بھی لے سکتا ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ درد گولی لگنے کے درد جتنا ہی ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ہی اس کو بلیٹ اینٹ کہا جاتا ہے۔ ہزاروں میل تک پہلے اس جنگل سے دنیا کا دوسرا لمبا ترین اور پانی کے فلو کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا دریا بھی گزرتا ہے۔ یہ ہے ایمیزون ریور اور اس کے ٹوٹل لمبائی 6,840 کلومیٹر ہے۔ پورے ایمیزون فارسٹ میں بارش کا جتنا بھی پانی اکٹھا ہوتا ہے وہ اس ریور سے ہوتا ہوا اوشن میں جا گرتا ہے۔ حیرت انگیز طور پہ ایمیزون ریور سے ایک سیکنڈ میں 2,19,000 کیوبک میٹر پانی گزرتا ہے۔ سٹی سٹار شرم الشیخ ایجپٹ میں واقع دنیا کا سب سے بڑا سوئمنگ پول ہے۔ ایمیزون ریور سے گزرنے والا پانی اس سوئمنگ پول کو صرف اور صرف ایک سیکنڈ میں پورا بھر سکتا ہے جتنا پانی ایمیزون ریور سے گزر کر اٹلانٹک اوشن میں گرتا ہے۔ دنیا کی ٹاپ 14 ریورز کے پانی کو اگر ملا بھی لیا جائے پھر بھی یہ سارے ریورز ایمیزون ریور کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ اس کا
अंदाजा आप इस बात से लगा ले कि अमेज़न रिवर 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी ओशन में गिराता है और दूसरी तरफ इंडस रिवर यानी दरियाए सिंध सिर्फ 7,100 क्यूबिक मीटर पानी ओशन में गिराती है। यह इंसानी आमदोरफ्त कम होने की वजह से अमेज़न रिवर में अजीब व गरीब किस्म की मखलूक को भी देखा गया है, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है पिंक डॉल्फिन का। 9 फीट लंबी और 200 केजी वजनी यह पिंक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन के हिसाब से काफी ज्यादा तेज होती है, क्योंकि इनका दिमाग काफी ज्यादा बड़ा होता है। वैसे तो डॉल्फिन्स की नेचर बहुत फ्रेंडली होती है, लेकिन पिंक डॉल्फिन्स वो वाहिद डॉल्फिन है जो इंसानों पर भी अटैक करती है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के पास कई सबूत है कि पिछले 250 सालों से अमेज़न रिवर में मछली की एक ऐसी खतरनाक किस्म भी पाई जाती है जिसको इलेक्ट्रिक ईल्स कहा जाता है। हैरत अंगेज तौर पे मछली की यह किस्म हमला करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का एक शॉक देती है और आपको यह जानकर हैरत होगी कि यह करंट 860 वोल्ट तक नोटिस किया गया है। अमेज़न रिवर में कई ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ईल्स ने इंसानों को हाई वोल्टेज करंट मारा और मौके पर ही लोगों को मार दिया। इंसान तो बहुत दूर की बात है, इलेक्ट्रिक ईल ने अपने से 100 गुना ज्यादा बड़े क्रोकोडाइल को भी सिर्फ एक ही झटके में मौत की नींद सुला दिया। साइंसदानों का कहना है कि इलेक्ट्रिक ईल 860 वोल्ट्स का झटका देती है, जिससे किसी का भी नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। मार्टिन स्ट्रेल एक मैराथन स्विमर है जिसने पूरे अमेज़न रिवर को स्विमिंग करके पार किया था और वो भी सिर्फ 66 दिनों में। 2007 में यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए मार्टिन ने दुनिया के सबसे खतरनाक रिवर को चुना। मार्टिन दिन के 10 घंटे लगातार स्विमिंग करता था और बकाया टाइम रेस्ट करता था। मार्टिन का कहना था कि इतनी खतरनाक रिवर में शार्क्स, इलेक्ट्रिक ईल्स और क्रोकोडाइल से बचने के लिए उसकी टीम जो पीछे अलग बोट पर आती थी वो रिवर के दूसरे साइड पर गोश्त के टुकड़े फेंकती थी ताकि इन जानलेवा मखलूक का ध्यान भटकाया जा सके। अमेज़न के जंगल में एक ऐसी रिवर भी है जिसमें पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है। 6.5 किलोमीटर लंबी धुआं निकलती हुई यह रिवर अमेज़न रिवर के उस हिस्से में मौजूद है जो पैरों में आता है। इस रिवर में पानी का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसमें कोई भी चीज आसानी से पकाई जा सकती है। पूरा साल इस रिवर का पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है, लेकिन किसी को भी इसकी असल वजह अभी तक मालूम नहीं है। अमेज़न के इस आलीशान जंगल में करीब 600 कबीले भी बसते हैं। यह लोग इसी जंगल में शिकार करते हैं और यही अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इनमें से कई कबीले ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया की शक्ल तक नहीं देखी है, और जब इनके सामने कोई और इंसान आता है तो ये ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे किसी और प्लेनेट से कोई एलियन आया हो। अमेज़न के जंगलात में कई मकामात ऐसे भी हैं जिनको जब सैटेलाइट इमेज से देखा जाता है तो वह बहुत बड़े एरिया पर जमीन पर कुछ निशानात बने हुए हैं। यह काउंट जिनको जियोक्लिप्स भी कहा जाता है, यह इतने बड़े हैं कि जब इनके अंदर कोई कड़ा होता है तो उसको महसूस भी नहीं होता कि यह किसी खास निशान के ऊपर खड़ा है। इसमें से कई जियोक्लिप्स की साइज 1.5 किलोमीटर तक फैली हुई है और ऐसे 300 से भी ज्यादा जियोक्लिप्स अमेज़न फॉरेस्ट में देखे गए हैं। इन अजीब और गरीब निशानात का मकसद क्या है और ये किसने बनाई है, इनके बारे में किसी के पास भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि शायद एलियंस अपने निशानात छोड़ गए हैं या फिर हजारों साल पहले इंसानों की एक ऐसी सिविलाइजेशन बसती थी जिसने यह निशानात इंतहाई महारत से बनाई है। नाज़रीन, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल मिस टीवी को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।